Pozdrav svima! U ovom videu predstavljam kako pripremam i postavljam slike na svoje web sajtove. Pri toj pripremi slika trudim se da budu dobre za posetioce, ali se trudim da budu dobre za pretraživače, odnosno da budu optimizovane za pretraživače. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal 3 zvezde u pustu. Pozivam vas da se pretplatite i da ostavite neki komentar na ovu temu. Fotografije za sajt možete sami da snimate, potom ih prebacite na kompjuter, obradite ih i nakon toga ih prebacite na sajt. Druga opcija koja se koristi jesu web sajtovi sa velikim bazama fotografije koje možete slobodno preuzimati i koristiti. Ovih sajtova zaista ima veliki broj. Uglavnom su slike sa njih mogu preuzeti bez bilo kakve obaveze, dok u nekim slučajevima je potrebno navesti autora ili adresu sa koje je slika preuzeta. Dole u opisu sam postavio linkove za nekoliko tih sajtova koje i sam koristim, pa pogledajte, možda vam budu od koristi. Naravno, tu su još i mnogi web sajtovi koji također imaju veliki broj slika u ponudi, ali se na njima te slike moraju platiti. Nije toliko bitno kako dolazite do fotografije. Važno je da je ona u skladu sa tekstom koji objavljujete na svom sajtu. Za osnovnu obradu slika na kompjuteru ja koristim jedan jednostavan program koji se zove Fastom Image Viewer. Ja ga preporučujem svima i sada ću ga malo predstaviti šta sve može i koje su sve funkcije zanimljive. Kada sa njim otvorite fotografiju, vidi se samo fotografija. Tu je prva kao mogućnost paleta pri vrhu koja se prikazuje kada pomerite kursor prema vrhu slike. U toj paleti se nalazi prikaz svih slika koje se nalaze u tom folderu i neke osnovne informacije kao što je njihov naziv. Druga paleta je sa leve strane, to je praktično meni koji ima linkove ka svim alatima za uređenje slike. Kada se kursor pomeri u desnu stranu, pojavi se panel sa informacijama vezanim za samu sliku. Kada je fotografisana, sa čime i još neke dodatne tehničke informacije. Kada se kursor pomeri prema dnu slike, pojavljuje se meni koji opet vodi prema alatima za uređenje slike. Sa tim da se sada ne ispisuju nazivi tih alata, nego stoje samo ikonice. Prva stvar koju obavim u obradi fotografije jeste da smanjim njenu veličinu. U osnovi stavljam neke nepravilne brojeve od 650 piksela do 900 piksela. Na primjer, nikad neću staviti veličinu slike da bude 700 piksela, nego na primjer rađe ću odabrati da bude 720 piksela ili 730 piksela. Razlog za odabir ovih brojeva jeste mogućnost da se ta slika pojavi u rezultatima prećage kada neko koristi prećagu Google Images. Ovo nije neka sigurna stvar, ali povećava se vjerovatnoća da se one pojavi. Kada sam smanjio dimenzije slike, ta slika može delovati previše mala. Međutim, kada je postavimo u članak na sajtu, sasvim dobro će se uklopiti. Sljedeća stvar koju veoma često odradim jeste doterivanje osvetljenosti, kontrasta i količine neke od boja. Cilj ovoga jeste da dodatno istaknem deo slike koji prikazuje ono o čemu se piše u tekstu. Ove mogućnosti nude zaista dosta opcija. Treba se ipak truditi da se ne pretjera sa izmjenama te slike. Ovo možda djeluje kao neke kozmetičke izmjene, međutim zajedno sa smanjivanjem dimenzija slike obavljeno je smanjivanje veličine slike. Nakon sređivanja slike treba je sačuvati. Najbolje pored postojećeg naziva dodati broj 01. Pa
za neku sljedeću verziju 0.2 ili 0.3. Na taj način će se sačuvati original slika, ali i ova verzija na kojoj smo obavili izmjene. Original slika nam može zatrebati u nekom kasnijem periodu, nije baš često da će zatrebati, ali je najbolje imati sačuvanu. Sad kada uporedim veličinu originala i slike koju smo obradili, može se primijetiti da je obrađena slika značajno manja. To je bitno jer će omogućiti značajno brže učitavanje cijele stranice onima koji posjete tekst na našem web sajtu. U osnovi i ovo smanjivanje bi bilo dovoljno. Međutim, ja preduzimam još jedan korak. Obradim online dodatno smanjivanje veličine slike, a da se pritom ne kvari njen izgled. Za to dodatno smanjivanje koristim sajt imagecompressor.com koji ima jednostavan izgled i jednostavno se koristi. Slika se na taj sajt može uploadovati na klasičan način, a tu je i opcija da se odradi prevlačenje fajla sa kompjutera na sajt u zato predviđeno polje. Ovdje se vidi da je veličina ove slike smanjena za 72%. Jeste to značajno smanjenje, međutim, kad se pogleda slika tu se ne mogu vidjeti baš neke velike izmjene. Ovo je prva slika koju sam obradio kao primjer. Sad ću preći na drugu sliku, da to ponovim i da prođem tih nekoliko koraka da bi se bolje razumjelo šta otprilike radim. Ova druga slika je za jedan tekst o policama za knjige i nju ću za početak da kropujem, odnosno da je opsečem i da uklonim višak koji mi ne treba. Malo ću da je smanjim, da je promijenim odnos stranica i na taj način ću da istaknem deo slike koji je meni bitan jer se o tome piše u tekstu. Nakon toga prelazim na promjenu dimenzija slike, tako da to bude okvirno 700 do 800 piksela, ali kao što sam spomenuo, ja nikad kao konačnu dimenziju ne koristim previše okruga u broj. Nakon toga je sačuvam, ali vodim računa o tome da mi ostane i originalna slika. Znači, uz naziv slike kad je čuvam, samo dodam broj 0 i 1. Sljedeća stvar koju radim jeste promjena naziva slike. Da bude nešto što će dobro opisati ono što je prikazano na slici, ali će biti i povezano sa temom teksta. Obično ako su fotografije sa interneta ili sa fotoaparata, one imaju neki, da kažem, bezvezan broj i to ne može nikako doprinijeti tome da Google shvati šta je to na slici. Ako stavimo neki logičan naziv, on to može da upotrebi. Ovdje kao jednu napomenu moram spomenuti da između reči postavljam povlaku ili srednju crtu. Neki bi mogli reći da je to simbol za minus. Ime koje dajemo sliki ne bi trebalo biti isto kao i naslov teksta i nikako ne bi trebalo biti samo jedna reč, ali svakako bi moralo da opisuje ono što se nalazi na slici. Sad prelazim na dodavanje slika na sajtove i prvi je na redu WordPress. Prvo kreiram novi blok unutar teksta, pa se onda odabere da to bude blok za sliku. Ja nakon toga otvaram biblioteku sadržaja i vršim privlačenje fajla drag and drop slike sa svog kompjutera. Kad se slika prikaže u sklopu teksta, ispod nje upisujem njen izvor. Znači, ako sam tu sliku preuzeo sa nekog sajta za slike koje se slobodno mogu koristiti, stavljam link prema tom sajtu ili prema autoru koji je napravio, a nije ni bitno ni ako sam je ja napravio. Tada kao izvor slike navodim domen mog sajta. Sljedeći korak jeste upisivanje alt teksta,
koji treba da opisuje šta se zapravo nalazi na slici. U nekom ranijem periodu je bilo ideja da se lupaju ključne reči, samo da se nagomilaju, međutim, ta vremena su prošla. Ono što opisujemo kao alt tekst treba da se razlikuje od naslova teksta i od samog imena slike. Međutim, i dalje treba da opisuje šta se nalazi na slici. Kad sačuvamo tu izmjenu i otvorimo stranicu tog članka na našem sajtu, može se lepo vidjeti da ona veličina slike od nekih 700 do 800 piksela nije nikako premala i da se lepo uklopila u sam tekst. Naredna stavka jeste kako dodati sliku u članak na CMS Joomla. Isto se i u ovome CMS-u otvori editor teksta i napravi se pozicija između dva paragrafa. Potom se u padajućem meniju odabere stavka Medija i u željeni folder se obavi upload slike sa lokalnog kompjutera. Kada je to gotovo, treba selektovati sliku koju smo uploadovali, odnosno prebacili na server, i nakon toga se odmah otvara novi pop-up prozorčić gdje treba u polje opis slike upisati alt tekst, odnosno opis toga što je na slici. I ovdje treba povesti računa da se taj tekst malo razlikuje od naziva slike i od naslova teksta. Potom se odradi desni klik na slici i otvara se manji prozorčić sa dodatnim opcijama, gdje treba obeležiti opciju za prikaz teksta ispod slike. Na mjesto tog teksta ispod slike navodimo izvor za koji bi trebalo da bude link prema samom sajtu odakle je preuzeta slika, a ako smo sami to fotografisali navodimo kao izvor naš domen našeg sajta i u tom slučaju to ne treba da bude link. Nakon tog te izmjene sačuvamo i možemo pogledati tekst kako izgleda. Tu se također vidi da se čak i na Joomli veličina slike koju smo smanjili, čije smo dimenzije smanjili, sasvim dobro uklapa u tekst. Ovim polako završavam ovaj video i pozdravljam vas do sljedećeg puta.